नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करबा एसएसपी एग्जाम निमंते आत्मजीवनी विषय उपरे आज किछि आम आलोचना करबा। एसएसपी सिलेबस अनुसार जो सब लेखकों आत्मजीवनी रही ता विषय आम आज आलोचना करबा। ता पूर्व कही रखे जदि आपण माने मो वीडियोटी नुआ देखुचंदी तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ मो वीडियोटी भल लागिथिले लाइक एंड कमेंट रे निश्चय जनइबे। चलंतु प्रश्न गुड़िक आम देखि नबा। प्रथम प्रश्न कौन रही? फकीरमोहन सेनापति आत्मजीवनी कौन? ऑप्शन ए उत्कल भ्रमण, बी आत्मकाहानी, सी आत्मजीवनी चरित, डी स्रोतस्वती। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी आत्मजीवनी चरित। तापर प्रश्न जातीय जीवनर आत्मविकास आत्मजीवनी कहार? ऑप्शन ए गोविंद चंद्र मिश्र, बी हरिहर महापात्र, सी कुंज बिहारी दास, डी प्रतिभा राय। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए गोविंद चंद्र मिश्र। तापर प्रश्न वैष्णव पाणी आत्मजीवनी नाम कौन? ऑप्शन ए आत्मजीवनी, बी आत्मचरित, सी पाणी कवि आत्मकाहानी, डी मो कहानी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी पाणी कवि आत्मकाहानी। तापर प्रश्न साधनार पथे आत्मजीवनी रचयिता किए? ऑप्शन ए हरिहर मिश्र, बी हरेकृष्ण महताब, सी उदयनाथ रथ, डी डॉक्टर कुंज बिहारी दास। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी हरेकृष्ण महताब। तापर प्रश्न अर्ध शताब्दीर ओडिशा ओ तहिरे मो स्थान आत्मजीवनीटी कहार? एठी ओ हबो। ऑप्शन ए गोदावरीश मिश्र, बी गोदावरीश महापात्र, सी अन्नदा शंकर राय, डी डॉक्टर कुंज बिहारी दास। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए गोदावरीश मिश्र। तापर प्रश्न 1977 रे रचित कुंभार चक आत्मजीवनी रचयिता किए? ऑप्शन ए प्रतिभा राय, बी चिंतामणि महांती, सी कालीचरण पट्टनायक, डी सुरेंद्र महांती। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी कालीचरण पट्टनायक। तापर प्रश्न नीलकंठ दासଙ୍କ आत्मजीवनी केबे रचित? ऑप्शन ए 1963, बी 1967, सी 1971, डी 1977। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए 1963। तापर प्रश्न 1965 रे प्रकाशित शिक्षाविद्र गाथा रचयिता किए? ऑप्शन ए चिंतामणि मिश्र, बी मायाधर मानसिंह, सी डॉक्टर कुंज बिहारी दास, डी कृष्णचंद्र कर। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी मायाधर मानसिंह। तापर प्रश्न चंद्रशेखर मिश्रଙ୍କ 1966 प्रकाशित आत्मजीवनी कौन? ऑप्शन ए सत्यवादी रे 7 वर्ष, बी शताब्दीर सूर्य, सी उज्ज्वल पुरुष, डी नीलशैल। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए सत्यवादी रे 7 वर्ष। तापर प्रश्न 1966 रे प्रकाशित उपेंद्र त्रिपाठी आत्मजीवनी कौन? ऑप्शन ए आत्मजीवनी, बी धूलिमाटीर जीवन, सी गोटिए कलम टोपाए काली, डी आत्मकाहानी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी गोटिए कलम टोपाए काली। तापर प्रश्न 1973 रे प्रकाशित
ଅଙ୍ଗେ ଯାହା ନିଭାଇଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ବି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ଡି କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, 1984ରେ ପ୍ରକାଶିତ ମିତ୍ରସ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷା ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ ମନୋଜ ଦାସ, ବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସି ମନ୍ମଥ ଦାସ, ଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, 1986ରେ ପ୍ରକାଶିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପେକିଂ ଡାଏରୀ, ବି ପଥ ପୃଥିବୀ, ସି ମୋ ଜୀବନ କଥା, ଡି ମୋ କାହାଣୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପଥ ପୃଥିବୀ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, 1992ରେ ପ୍ରକାଶିତ ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସି ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଡି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଗାଁର ଡାକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ 1993ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ କେବେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1995, ବି 1994, ସି 1993, ଡି 1944। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1994। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପଥିକ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ? ଅପସନ୍ ଏ 1995, ବି 1905, ସି 1978, ଡି 1979। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1995। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ରମାଦେବୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଜୀବନ ପଥେ କେବେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1996, ଅପସନ୍ ବି 1984, ସି 1898, ଡି 1899। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1996। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, 1998ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍ତର କକ୍ଷ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବି ସଚି ରାଉତରାୟ, ସି ମନୋଜ ଦାସ, ଡି ରମାଦେବୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସଚି ରାଉତରାୟ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସ୍ମୃତି ସଂଳାପ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ? ଅପସନ୍ ଏ 1999, ଅପସନ୍ ବି 1898, ଅପସନ୍ ଏ 1999, ବି 1899, ସି 1909, ଡି 1910। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1999। କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 2000ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅକୁହା କାହାଣୀ, ବି ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ, ସି ଅକିଞ୍ଚନର ସ୍ମୃତି, ଡି ମୋ କାହାଣୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଖଣ୍ଡିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ
ଭୋର ମୋତିର କାନଫୁଲ ର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବି ସଚି ରାଉତରାୟ, ସି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଡି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାହିନୀ ରାତି କେବେ ପ୍ରକାଶିତ? ଅପସନ୍ ଏ 2011, ବି 2013, ସି 2009, ଡି 2010। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 2013। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତାରଣା, ବି ଉତ୍ତର କକ୍ଷ, ସି ଗବାକ୍ଷ, ଡି ମୋ କାହାଣୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତାରଣା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, 2010ରେ ପ୍ରକାଶିତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ବି ପ୍ରତ୍ୟାଶା, ସି ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତାରଣା, ଡି ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରତାରଣା। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମୋ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେବେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 1975, ଅପସନ୍ ବି 1996, ସି 1986, ଡି 1999। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1996। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମନମୋହନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ 1997ରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ସମ, ବି ମୋ ଜୀବନ କଥା, ସି କଳାକାରର କାହାଣୀ, ଡି ମୋ କାହାଣୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ସମ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅକୁହା କାହାଣୀ, ବି ଅକିଞ୍ଚନର ସ୍ମୃତି, ସି ଜୀବନର ଚଲାପଥେ, ଡି ମୋ କାହାଣୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅକିଞ୍ଚନର ସ୍ମୃତି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକାକୀ ପଥିକ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ବି ଜୟନ୍ତୀ ରଥ, ସି ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ଡି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିତ୍ରପଟ, ବି ସ୍ମୃତିପଟ, ସି ସ୍ମୃତିଲେଖ, ଡି ସ୍ମୃତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସ୍ମୃତିଲେଖ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଏକ ଗ୍ରାମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାର? ଅପସନ୍ ଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବି ମନୋଜ ଦାସ, ସି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଡି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମନୋଜ ଦାସ। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅମୃତ ଅନୁଭବ କେବେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ 2006, ବି 2009, ସି 2003, ଡି 2004। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 2006। ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସି ବାସୁଦେବ ସାହୁ, ଡି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।
तापर प्रश्न वैष्णव चरण सामल आत्मजीवनी नाम कौन? ऑप्शन ए मो कहानी, बी जड़े बणा बाटईर कहानी, सी बारबुला जीवन, डी सामल कहानी। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी जड़े बणा बाटईर कहानी। तापर प्रश्न किछि कथा किछि व्यथा आत्मजीवनी कहार? ऑप्शन ए फकीर मोहन, बी सुरेंद्र महांती, सी सुरेंद्र नायक, डी श्यामसुंदर महापात्र। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी श्यामसुंदर महापात्र। तापर प्रश्न मो डायरी आत्मजीवनी रचयिता किए? ऑप्शन ए सुरेंद्र महांती, बी दामोदर दास, सी हलधर दास, डी सूर्यनारायण दास। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी दामोदर दास। तापर प्रश्न जलंधर देवंक आत्मजीवनी कौन? ऑप्शन ए मो कहानी, बी पेकिंग डायरी, सी कैम्ब्रिज अधिवास, डी डायरीर कियदंश। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन डी डायरीर कियदंश। तापर प्रश्न पद्मपतरे जीवन आत्मजीवनीटी काहार? ऑप्शन ए डॉक्टर कुंज बिहारी दास, बी प्रतिभा राय, सी प्रतिभा शतपथी, डी सुप्रभा आचार्य। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी प्रतिभा राय। तापर प्रश्न नाट्यकार रत्नाकर चयनी आत्मजीवनी कौन? ऑप्शन ए कुंभार चक, बी कर्मपथ, सी जीवन कमारशाल, डी जीवन बेदी। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी जीवन कमारशाल। तापर प्रश्न कविता बारिकों आत्मजीवनी जीवन कथा केबे प्रकाशित? ऑप्शन ए 2014, बी 2015, सी 2012, डी 2021। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए 2014। तापर प्रश्न दीर्घ रोमांचकर यात्रा आत्मजीवनी रचयिता किए? ऑप्शन ए स्वप्नेश्वर दास, बी सर्वेश्वर दास, सी सातकड़ी होता, डी सुरेंद्र महांती। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन सी सातकड़ी होता। तापर प्रश्न अर्ध शताब्दीर ओडिशा ओ तहिरे मो स्थान आत्मजीवनी पुस्तकटी केबे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिला? ऑप्शन ए 1961, बी 1962, सी 1972, डी 1973। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन ए 1961। तापर प्रश्न देखिबा नीलकंठ दास निजर आत्मजीवनी पुस्तक आत्मजीवनी पाई केबे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले? ऑप्शन ए 1966, बी 1964, सी 1965, डी 1968। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी 1964। तापर प्रश्न देखिबा मो कहानी आत्मजीवनी ग्रंथर रचयिता नाम उल्लेख कर। ऑप्शन ए किशोरी चरण दास, बी कुंज बिहारी दास, सी राधामोहन गडनायक, डी अनंत पट्टनायक। यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन बी कुंज बिहारी दास। तापर प्रश्न मो बारबुला जीवन आत्मजीवनीटी केबे प्रकाश पाइथिला? ऑप्शन ए 1963, बी 1964, सी 1965, डी 1966।
यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए 1963। तापर प्रश्न देखिबा जीवनर चलापथे आत्मजीवनी ग्रंथ किए लिखिथिले। ऑप्शन ए पठाणी पट्टनायक, बी दीपक मिश्र, सी रामचंद्र बेहेरा, डी गौरहरि मिश्र। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए पठाणी पट्टनायक। तापर प्रश्न मो जीवन संग्राम आत्मजीवनी ग्रंथटी केबे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिला। ऑप्शन ए 1996, बी 1997, सी 1998, डी 1999। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी 1997। तापर प्रश्न मो कहानी आत्मजीवनी ग्रंथटी केबे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिला। ऑप्शन ए 1978, बी 1970, सी 1979, डी 1980। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन सी 1979। तापर प्रश्न जड़े अनुभवी अनुभव आत्मजीवनी ग्रंथर लेखक किए। ऑप्शन ए नित्यानंद शतपथी, बी रवि सिंह, सी गणेश्वर मिश्र, डी हृदानंद राय। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन डी हृदानंद राय। तापर प्रश्न जीवनर जययात्रा केउ नाट्यकार आत्मजीवनी ग्रंथ। ऑप्शन ए कुंज किशोर पट्टनायक, बी विजय मिश्र, सी अश्विनी कुमार घोष, डी कार्तिक चंद्र रथ। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए भंज किशोर पट्टनायक। तापर प्रश्न देखिबा कौन रही प्रश्न मुक्तिपथे सैनिकर रचयिता किए। ऑप्शन ए पवित्र मोहन प्रधान, बी कुंज बिहारी दास, सी उपेंद्र त्रिपाठी, डी विनोद कानूनगो। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए पवित्र मोहन प्रधान। तापर प्रश्न अर्ध शताब्दीर ओडिशा ओ तहिरे मो स्थान आत्मजीवनी ग्रंथरे लेखक नाम उल्लेख कर। ऑप्शन ए गोदावरीश महापात्र, बी गोदावरीश मिश्र, सी प्राणनाथ मिश्र, डी श्यामसुंदर महापात्र। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी गोदावरीश मिश्र। तापर प्रश्न गोपीनाथ महांती स्रोतस्वती आत्मजीवनी ग्रंथटी केबे प्रकाश लाभ करिथिला। ऑप्शन ए 1991, बी 1992, सी 1993, डी 1994। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी 1992। तापर प्रश्न हजिला दिनर स्मृति आत्मजीवनी किए लिखिथिले। ऑप्शन ए मंगुलू चरण विश्वाल, बी सुरेंद्र महांती, सी कृष्णचंद्र कर, डी सातकड़ी होता। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए मंगुलू चरण विश्वाल। तापर प्रश्न पिला माने टिके ठंडा हो जाइए तो से एमती टोनटा शुभुथिबो। कुंभार चक आत्मजीवनी ग्रंथ पाई कालीचरण पट्टनायक केबे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। ऑप्शन ए 1976, बी 1977, सी 1978, डी 1979। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी 1977। तापर प्रश्न गांधी महाराजांक शिष्य आत्मजीवनीटी केबे प्रकाश लाभ करिथिला। ऑप्शन ए 1983, बी 1984, सी 1985, डी 1986। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी 1984। तापर प्रश्न पाणी कविंक आत्मकाहानी केबे प्रकाश लाभ करिथिला। ऑप्शन ए 1952,
बी 1955, सी 1957, डी 1958। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी 1955। तापर प्रश्न, साधनार पथे आत्मजीवनी ग्रंथर लेखक किए? ऑप्शन ए कार्तिक घोष, बी बीणापाणी महांती, सी हरेकृष्ण महताब, डी गोराचांद मिश्र। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी हरेकृष्ण महताब। तापर प्रश्न, आजिर शेष प्रश्न, ओडिया साहित्यर प्रथम आत्मजीवनी ग्रंथर नाम लेख? ऑप्शन ए आत्मजीवनी, बी आत्मचरित, सी आत्मजीवनी चरित, डी आत्मकाहानी। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी आत्मचरित। ये थिला आजिर शेष प्रश्न। जदि मो भिडियोटी आपण मानकु भल लागि थाए ताहले मो भिडियोटी को लाइक करिवे एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद।